मत जंगल बाहर करदेले गोटे दाना कौन मु चोरी करदेली जे मते जंगल विदा करदेले निष्ठुर चढ़ई माने। कालू काऊ निजर बैग उठाई से जंगल नुआ जंगल को जाऊए आउ पुराना जंगल चढ़ई मानू गाली दौए। से नुआ जंगल को जाई पहुँचे सेठी देखे गोटे चढ़ई तार दीटा पिला सहित थाए। भौणी नमस्कार, केमिति अछ तमे? अरे कालू भाई आस आस आम जंगल को तुमको स्वागत। तमे कौटू आसीच? लागुची बहुत दूर जंगल आसीच। कालू काऊ टिके समय अटकी जाए आउ तार कांदना आरंभ कर दिए। गोटे बहुत बड़ थंट वाला मोटा शुआ मते फसई देला। जंगल सबु दाना चोरी करुला आउ धरा पड़बारु कहीदेला जे मु ता सांग आउ आम जंगल सबु चढ़ई माने मसी मते से जंगल विदा करदेले। ओहो एमिति करिबार नथिला से शुआ को। से शुआ एमिति करिबारु आपन को जंगल छाड़ीबा को पड़ेला। समस्ते समस्ते मते धोखा देले। चढ़ई मु कौन तमर एई डाल रे मो पई बसा तैयारी करि परिबी? हाँ हाँ काले भाई मते बहुत खुशी लगिबो जे मते गोटे बहुत भल पड़ोसी मिली जाइची जे मोर देखा सुना करिबो मु तमर भी। तापरे टिकी चढ़ई जंगल को दाना खोजिबा को जाए आउ कालू काऊ से डाल रे बसी ता बसा तैयारी करे। बहुत मजार थिली मु से जंगल रे चोरी करी करी राज करुथिली। हेले से मोटा थंट वाला शुआ मते धरी देला आ सबु जंगल रु चढ़ई माने मते विदा करी देले। कालू काऊ सेठी बसी निजर बसा तैयारी करुथाए आउ मने मने भाबुथाए। कोको भाई कन तमे सोनी परिलो कालू काऊ निज को चोर बोली कहूची। ये तो चोर। हाँ गुड़िया मु सुनी पारिली से जंगल रु जेतबेले दाना चोरी करुथुला ताकू जंगल रु विदा करी देले। आजी मु मो पड़ोसी दाना नहीं जाऊे से बेचारा कोठो दाना पाइबो थकी जाइथिबो। टिकी चढ़ई एमिति चिंता करी दाना खोजे ता पिला मानक पाई भी दाना खोजे आउ कालू काऊ पाई भी। तापरे से ता निज बसा को फेरे। से जेतबेले ता बसा को फेरे कालू काऊ ता बसा तैयारी करी सेठी बसी थाए। कालू भाई मु तम पाई भी दाना नहीं आसी नियंतु तमे भी दाना खाई दियो। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ई, यार किछि भी दरकार नथिला मु तो निजे दाना खोजी थांती। नहीं नहीं कालू भाई आपण मोर पड़ोसी आ पड़ोसी मानक सहाय्य करबा होची मो कर्तव्य। टिके चढ़ई कालू काऊ को दाना दे निज बसा को फेरे। मामा से कालू अंकल चोर ओडे अच्छा तबे केमिति जानिलो जे से कालू चोर बोली? मामा केतबेले सीता बस तैयारी करथुला सेतबेले से निज को चोर बोली कहथुला। नाही गुडी अच्छा तते किछि गोटे भूल धारणा हे जाय जे से काऊ एमिति नह। तापरे टिकी चढ़ई पिला मानकु दाना खुआए आउ से समस्ते सोई पड़ंती। काऊ भाई तमे उठ आमे दाना आनिबा को जेबा सकाळ हेलानी। कालू काऊ निदरू उठी जाए। तमे चढ़ई माने सकाळ सकाळ दाना आनिबा को जाओ किंतु आमे काऊ माने दिन दी परे जाऊ। ठीक अच्छे कालू भाई तमे जदी दी परे दाना आनिबा को जेबो जाओ किंतु दी परे मते बहुत गरम लागे मु एकुटिया एबे दाना आनिबा को जाउची। टिकी चढ़ई दाना आनिबा को जाए आउ कालू काऊ ता निज बसारे बसी ता छुआ मानकु अनौथाए। मु सब शुणुथिली तमे माने तम माँ को कहूतिल जे मु चोर मु कोउ एंगेलु तुमको चोर देखा जाउची। कालू काऊर बड़ पाटी शुणी छुआ दी जण डरी जाती आउ तांको बसारे चुपचाप बसंती। सॉरी अंकल आमे आउ तुमको चोर बोली कहिबनी। हाँ आ जमा भी चोर बोली कहबनी नहले मु तम माँ सहित तम दी जण को भी मारी देबी। गुड़िया भौणी ए काऊ तो बहुत बदमाश बाहरिला। आमे जदि माँ को किछि भी कहबा ए हमको जीवन रु मारी देबो। नहीं नहीं कुकु भाई आमे मामा को किछि भी कहबनी। मिली गला मिठा फळ मिली गला। पारा भाई मु ए मिठा फळ मो पिला मन को दे के आसुची। टिकी चढ़ई तमे जल्दी तम पिला मन को खाइबा को दे आसो तापरे हमको दाना भी खोजिबार अछि। टिकी चढ़ई तापरे से मिठा फल नहीं बसारे दिए ता दी छुआ से बसारे चुपके बसी थांती। कुड़िया आ कुकु तम पई मो मिठा फल नहीं के आसी जे तमे एटा खाउ था। ती पर पई मु जाउची दाना खोजिबा को।
ଗୁଡିଆ ଆଉ ଗୁଗୁ କାଳୁ କାଉ ଆଡକୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମେ କାଳୁ କାଉ ଆଡକୁ କାହିଁକି ଅନେଇଛ? ନିଅ ଏ ମିଠା ଫଳ ଖାଇଦିଅ। ଟିକି ଚଢେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଫଳ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ତା ବସାରୁ ଆସି ଟିକି ଚଢେଇ ବସା ପାଖରେ ବସେ। ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ମିଠା ଫଳ ଦିଅ, ନହେଲେ ତମ ବସାରୁ ତମକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ରୁହ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ମୋ ଭାଇକୁ କିଛି ବି କୁହନି। କୁକୁ ଭାଇ ଏ ମିଠା ଫଳ କାଳୁ ଅଙ୍କଲକୁ ଦେଇଦିଅ। କାଳୁ କାଉ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମିଠା ଫଳ ନେଇଯାଏ ଆଉ ନିଜ ବସାରେ ବସି ମଜାରେ ଖାଏ। ମିଠା ଫଳ ତମେ ଖାଇଛ ବୋଲି ତମ ମାକୁ କହିବ। ମୋ ନାଁ ଯଦି ଧରିବ ତମ ମା ସହିତ ତମ ଦି ଜଣକୁ ବି ଛାଡିବିନି। ଠିକ ଅଛି କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ଆମେ କିଛି ବି ଆମ ମାଙ୍କୁ କହିବୁନି। କାଳୁ କାଉ ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଯାଏ। ଆରେ ଏ କାଉ ତ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଏ ଦାନା କେତେବେଳେ ଖୋଜେ ଜଣା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଶୋଉଛି। ଟିକି ଚଢେଇ ପୁଣି ଥରେ ବସାକୁ ଯାଏ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏ ଦାନା ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବି। ଟିକି ଚଢେଇ ତାପରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମାଠିଆ ନେଇଯାଏ। ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣି ସାରିବଣି। ମୁଁ ଯାଏ ତା ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାନା ନେଇ ଆସେ। କାଳୁ କାଉ ବହୁ ଜୋରେ ଉଡେ ଆଉ ଯାଇ ଗୁଗୁ ଆଉ ଗୁଡିଆଙ୍କଠୁ ଦାନା ନେଇଯାଏ। ଆରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା? ଯଦି ତମ ମାକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇଲ ସିଧା। ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମାମାକୁ କିଛି ବି କହିଲେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ କିଛି ବି କରନି, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇବୁନି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ନିଜ ବସାରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡେ। ଟିକି ଚଢେଇ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ ଗୁଗୁକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ। ଆରେ ଗୁଗୁ ପୁଅ, ତତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ବୁଲବୁଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଆଣିବି। ବୁଲବୁଲ ଡକ୍ଟର ଗୁଗୁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଆରେ ଚଢେଇ ତମେ କଣ ଗୁଗୁକୁ ମାରିଛ? ନା ନା ବୁଲବୁଲ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗାଳି ବି କରେନି। ବାଡେଇବା ତ ଦୂରର କଥା। ଗୁଗୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ବଢି ଯାଇଛି। ସେଇଥିଲାଗୁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। କୁକୁ ପୁଅ, ତୋର କଣ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଛି ନା କୁଡ଼ିଆ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଛି? ମାମା ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି, ମୋର କାହା ସହ ବି ଝଗଡା ହେଇନି। ଟିକି ଚଢେଇ ଗୁଗୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମେଡିସିନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରେ। କାଳୁ କାଉ ପୁରା ଆରାମସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ଶୋଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇ ବିଗ ବସାରେ ଆସି ଶୋଇପଡେ। କାଳୁ କାଉ ବି ଶୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଗୁ ଉଠେ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ବସା ଆଡକୁ ଅନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି କରେ, ମା ଚଢେଇ ଗୁଗୁକୁ ପଚାରେ, ପୁଅ ଗୁଗୁ କଣ ହେଇଛି? କଣ କାଳୁ କାଉ ତତେ କିଛି କହିଛି? ଯଦି କାଉ ଆମ କଥା ଶୁଣିଦେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବା। ନିଜ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢେଇ ସବୁ ବୁଝିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କାଳୁ କାଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରଉଛି, କାଲି ତାକୁ ପାନେ ଦଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମା ଚଢେଇ ଦାନା ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଆଉ ଯାଇ ଝାଡ଼ି ପଛପଟେ ଲୁଚିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ତା ବସାରୁ ବାହାରି ଗୁଗୁ ଆଉ ଗୁଡିଆ ଆଡକୁ ଯାଏ। ଆଣ ଆଣ ମତେ ମୋ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ଅଙ୍କଲ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାନା ହିଁ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ନିଅ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ତମ ମାକୁ ଜଣେଇଲ ତାହେଲେ ସିଧା ଉପର। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ଏତେ ବି ଡରାନି, ଡରରେ କାଲିଠୁ ମତେ ଜ୍ୱର। ଟିକି ଚଢେଇ ସେଇ ବୁଦା ପଛପଟେ ଲୁଚି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଲାଠି ନେଇ ଆସେ ଆଉ କାଳୁ କାଉକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ମାରେ। ବଦମାସ କାଳୁ କାଉ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରଉଛି। ମୁଁ ତତେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଲି, ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଦେଲି, ଏବେ ମତେ ବେଇମାନି କରୁଛୁ। ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ମତେ ମାରନି ମାରନି, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଜା କରୁଥିଲି। ଟିକି ଚଢେଇ ବହୁତ ଜୋରେ କାଳୁକୁ ପିଟେ। କାଳୁକୁ ସେଠୁ ପିଟି ପିଟି ବିଦା କରିଦିଏ। କାଳୁ କାଉ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଦି ଜଣ ସାରା ଚଢେଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଯିବା ବେଳେ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ସେଇଠି ଛାଡିକି ଯାଏ। ପିଲାମାନେ କୋଉ ବି କାରଣ ହଉ ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମା ବାପାକୁ ଜଣେଇବ, ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି ମା, ଶପଥ କରୁଛୁ କୋଉ ବି କଥା ତମକୁ ଲୁଚେଇବୁନି। ଆଜି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଆମ ମା ବହୁତ